Golden. Big. Pipicturean kita. Yan, no? Sit here na. Dito ikaw sit. Init. Dito na, dito. Sit ka dito. Dali yung. No. Arky yan. Sit ikaw dito. Ayun o, picture ka ni Mama. Dali, dito lang o. Ha? It's okay. You sit here lang. Dali, pipicturean kita. Like this oh. Cute na eh. Come on. Bam. May ilaw ako. Arky yan. Arky! Ano? Ano nang ginagawa nila? Arky, duck! Arky yan! Kalapati. Kalapati. Are those? Peacock ba yun? Ba't nasa tree? Sige, yun. Oh, please. Palit na lang tayong damit sa sasakyan. Ayun dong. Namaya. Arky, sabi mo bye-bye. Napagalim. What's that? Huh? Hello. Oh. Ah. Hindi tayo pilana. Ano sa atin? Arky, oh. Dito. Arky. Dito. Picture na kayo, picture. Arky. Tingin. Arky yan. Okay, 1, 2, 3. Kike. Toy. Laba din na flamingo. Where's the palabas?
Arky, Arky. Arky yan. Hello. Arky, say hi. Nag-i-snap. Ayaw kanya kausap. Hi. 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 Bye-bye. Bye-bye ka na. Arky, bye-bye. Merong natuli. Maglakad ka ta kayong kalwal. Bye! Aki yan, bye! Bye, fish! Bye-bye, fish!